گولڈی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ دانہ یہاں کیسے آیا؟ مجھے لگتا ہے ضرور کوئی چڑیا یہاں دانہ بول گئی ہوگی۔ مجھے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ جس چڑیا کا یہ دانہ ہے وہ آ کے لے جائے۔ گولڈی کافی دیر تک انتظار کرتی رہتی ہے مگر وہاں کوئی نہیں آتا۔ گولڈی کہتی ہے، ارے بہت دیر ہو گئی، ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ میں یہ دانہ اپنے گھر لے جاتی ہوں، ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اگر کسی اور چڑیا کا ہوتا تو وہ ابھی تک لے جاتی۔ گولڈی دانہ لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں یہ دانہ یہیں چھپا دیتی ہوں، کہیں کوئی اور چڑیا نہ لے جائے۔ یہ کہہ کر گولڈی دانہ چھپا دیتی ہے۔ وہیں دوسری اور کالو اور گوری اپنے گھر پر تھے۔ کالو کہتا ہے، گوری مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے کھانا لگا دو۔ گوری کہتی ہے، ابھی لگاتی ہوں۔ تبھی گوری کو یاد آتا ہے اور کہتی ہے، ارے میں تو دانہ اس پیڑ کے نیچے ہی بھول آئی، ابھی جا کر لے کے آتی ہوں۔ گوری اس پیڑ کے نیچے پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے یہ دانہ کہاں چلے گیا؟ ضرور کسی چڑیا نے چرایا ہوگا، میں اس چور کو چھوڑوں گی نہیں۔ گوری پھر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتی ہے۔ گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، گولڈی دروازہ کھولو جلدی، نہیں تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گی۔ تبھی گولڈی دروازہ کھولتی ہے اور گوری اندر آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، تو تم ہو چور، تم نے میرا دانہ چرایا تھا، تم جیسی چڑیا سے اور کیا ہی امید کر سکتی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بہن، میں نے آپ کے دانے نہیں چرائے ہیں، یہ تو مجھے پیڑ کے نیچے ڈلے ملے تھے۔ گوری کہتی ہے، مجھے معلوم ہے، میں تم جیسے لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں، کوئی چور یہ تھوڑی نہ کہتا ہے کہ وہ چور ہے۔ پھر گوری دانہ لے کر چلی جاتی ہے اور جب وہ ندی کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے تو اسے چکر آ جاتے ہیں اور وہ ندی میں گر جاتی ہے۔ وہیں نیلو چڑا جو گولڈی کا پتی تھا، وہ گوری کو ڈوبتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر گھر لے آتا ہے۔ گوری کہتی ہے، شکریہ نیلو، تم نے میری جان بچائی، اگر تم نہ ہوتے تو میں تو آج ڈوب ہی جاتی۔ اور معاف کر دو گولڈی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط ویوہار کیا، تم چور نہیں ہو سکتی۔ گولڈی کہتی ہے، کوئی بات نہیں بہن، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آگے سے کبھی کسی کے اوپر بنا جانے الزام مت لگانا۔ گولڈی آج اپنے بیٹے نیلو کے لیے کافی سارے پھل لائی تھی۔ گولڈی نیلو سے کہتی ہے، بیٹا یہ پھل کھا لو، صرف تمہارے لیے لائی ہوں۔ نیلو کہتا ہے، پر مجھے تو پھل پسند نہیں ہے، میں یہ پھل نہیں کھاؤں گا۔ گولڈی کہتی ہے، بیٹا ضد مت کرو، پھل تمہارے لیے صحت مند ہے۔ نیلو کہتا ہے، پر ممی مجھے تو چاکلیٹ کھانی ہے، آپ میرے لیے چاکلیٹ لے کر آؤ۔ گولڈی کہتی ہے، نہیں بیٹا، چاکلیٹ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے میں تمہارے لیے چاکلیٹ نہیں لائی ہوں۔ نیلو غصہ ہو کر چلا جاتا ہے۔ نیلو ایک سیب کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ سیب کا پیڑ کہتا ہے، نیلو بیٹا تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو، لو میرے اوپر سے سیب توڑ کر کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، نہیں مجھے تمہارے سیب پسند نہیں ہے۔ تبھی سیب کا پیڑ نیلو کو ایک سیب کا گھر دیتا ہے۔ نیلو کہتا ہے، نہیں مجھے تمہارے سیب کے گھر میں بھی نہیں رہنا۔ یہ کہہ کر نیلو آم کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ تبھی آم کا پیڑ بھی سیب کے پیڑ کی طرح نیلو سے کہتا ہے، نیلو بیٹا تم مجھے بھوکے لگ رہے ہو، تم میرے اوپر سے آم توڑ کر کھا لو۔ نیلو کہتا ہے، نہیں مجھے آم پسند نہیں ہے، میں نہیں کھاؤں گا۔
आम का पेड़ उसे आम का घर देता है, लेकिन नीलू उससे कहता है, नहीं, मुझे आम पसंद नहीं है और ना आम का घर। ये कहकर नीलू जंगल की ओर चला जाता है। तभी उसे एक चॉकलेट रास्ते पर पड़ी हुई मिलती है। नीलू कहता है, अरे, मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है। मुझे फल नहीं पसंद और मुझे तो सिर्फ तुम पसंद हो। ये कहकर नीलू चॉकलेट खा लेता है। तभी उसे के दांतों में तेज़ दर्द होने लगता है। नीलू भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है। नीलू गोल्डी को सारी बात बताता है। गोल्डी कहती है, मैंने तुम्हें मना करा था ना, चॉकलेट तुम्हारे लिए कितनी ख़राब है। अब आगे से फल खाना और हमेशा बड़ों की बात मानना और चॉकलेट कभी भी ना छूना। गोल्डी चिड़िया हमेशा की तरह जंगल में खाना ढूंढने जा रही थी। तभी उसे एक खरगोश झाड़ियों में फंसा हुआ दिखाई दिया। गोल्डी ने सोचा, अरे, ये क्या? ये तो खरगोश है जो झाड़ियों में फंसा हुआ है। मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। तभी गोल्डी नीचे उतरती है और उस खरगोश को झाड़ियों से निकाल देती है। खरगोश झाड़ियों से निकलते ही भाग जाता है। गोल्डी कहती है, चलो, अच्छा हुआ मेरी नज़र इस खरगोश पर पड़ गई, वरना पता नहीं ये यहाँ पर कब तक फंसा रहता। वहीं एक आम का पेड़ ये सब देख रहा था। आम का पेड़ कहता है, ये चिड़िया, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, कैसे तुमने उस खरगोश को बचाया। मुझे तुम जैसे लोग बहुत पसंद है। गोल्डी यह सुनकर पहले तो डर जाती है और फिर कहती है, आप कौन हैं? कोई भूत वूत तो नहीं हो ना? आम का पेड़ कहता है, नहीं चिड़िया, मैं तो आम का पेड़ हूँ। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? गोल्डी कहती है, मेरे पास घर नहीं है, मैं तो ऐसे ही कभी एक पेड़ पर कभी दूसरे पेड़ पर सो जाती हूँ। ये सुनकर आम का पेड़ कहता है, तुम मेरे ऊपर रहने लग जाओ। गोल्डी कहती है, पर आपके पेड़ पर तो घोंसला नहीं है, फिर मैं कहाँ रहूँगी? तभी आम का पेड़ पर एक आम का घर आ जाता है। पेड़ कहता है, चिड़िया, तुम इस घर पर रह लो। चिड़िया उस घर में रहने लगती है। फिर एक दिन वहाँ कालू आ जाता है और गोल्डी से कहता है, ये चिड़िया, मेरे इस घर में क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। गोल्डी कहती है, कालू, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मुझे आम के पेड़ ने दिया है। कालू कहता है, तुम यहाँ से जा रही हो या नहीं? मैं तुम्हें अभी इस घर से निकाल दूँगा। तभी पेड़ पर से आम कालू के सर पर बरसने लगते हैं। कालू डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। गोल्डी कहती है, शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुमने मुझे बेघर होने से बचा लिया। और बड़े बूढ़े अच्छे ही कहते हैं कि अच्छा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। नीलू और गोल्डी अपने घर पर थे। गोल्डी खिचड़ी बनाने में लगी हुई थी। गोल्डी नीलू से कहती है, सुनिए जी, मैं खिचड़ी बना रही हूँ। मुझे नमक की ज़रूरत है और नमक तो ख़त्म हो गया है। अब मैं खिचड़ी कैसे बनाऊँगी? नीलू कहता है, कोई बात नहीं गोल्डी, मैं पड़ोस के कालू के घर से ले आता हूँ। गोल्डी कहती है, ठीक है नीलू, पर जल्दी आना। ये कहकर नीलू कालू के घर आ जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। कालू दरवाज़ा खोलता है और दोनों अंदर आ जाते हैं। नीलू कहता है, कालू भाई, तुम मुझे थोड़ा सा नमक दे दो, मुझे नमक की ज़रूरत है। कालू बहुत ही चालाक और कंजूस था। कालू कहता है, नीलू भाई, तुम्हें नमक की क्या ज़रूरत पड़ गई?
کیا بنا رہے ہو؟ نیلو کہتا ہے کچھ نہیں، بس کھچڑی بنا رہا ہوں، اب مجھے نمک دے دو۔ کالو کہتا ہے میرے پاس نمک تو نہیں ہے، لیکن شکر ہے، تمہیں شکر لینا ہو تو لے جاؤ۔ نیلو کہتا ہے میں شکر کا کیا کروں گا؟ کالو اچھا میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر نیلو چلا جاتا ہے اور دوسری جگہ نمک ڈھونڈنے لگتا ہے اور تھک کر ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے میں تو آج نمک لے کے ہی گھر جاؤں گا، اگر نمک لے کے نہ گیا تو گورلی غصہ ہو جائے گی۔ تبھی نیلو کی نظر پاس میں ہی خرگوش پر پڑتی ہے جو جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ نیلو کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور اس کو جھاڑیوں سے نکال دیتا ہے۔ خرگوش بھی خوش ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ تبھی نیلو کے پاس ہی ایک نمک کا بورا آ جاتا ہے۔ نیلو کہتا ہے ارے یہ نمک کا بورا کہاں سے آ گیا؟ ابھی تک تو نہیں تھا۔ تبھی آسمان سے آواز آتی ہے نیلو یہ تمہاری دریا دلی کا پھل ہے، کیونکہ تم نے اس خرگوش کو بچایا ہے، اسی لیے تمہیں یہ تحفہ دیتا ہوں۔ نیلو خوش ہو جاتا ہے اور نمک کا بورا لے کر واپس گھر آ جاتا ہے۔ گورلی دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور پوچھتی ہے یہ نمک کا بورا آپ کو کہاں سے مل گیا؟ نیلو اس کو پوری بات بتاتا ہے، کیسے اس نے اس خرگوش کو بچایا اور یہ نمک ملا۔ پھر گورلی کہتی ہے بڑے بوڑھو سچ ہی کہتے ہیں، اچھا کرنے والے کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ نیلو نام کا ایک چڈا گوری اور کالو کے گھر پر رہتا تھا۔ گوری اس کو بہت پریشان کرتی تھی اور اس سے سارا گھر کا کام کرواتی تھی۔ ایک بار نیلو بیمار پڑ جاتا ہے اور گوری سے کہتا ہے گوری آنٹی مجھے کچھ روپے دے دو، میں بہت بیمار ہوں، مجھے دوائی لینے جانا ہے۔ گوری کہتی ہے زیادہ ڈرامہ مت کر سمجھے نیلو، یہاں پہ کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا، جب دیکھو تب بیمار ہی ہو جاتے ہو، تمہاری دوائی کے لیے ہی کیا کالو کماتا ہے، چلو برتن دھو جا کے۔ نیلو کہتا ہے آنٹی میں سچ میں بہت بیمار ہوں، بس آج سے اور تھوڑے سے پیسے دے دو، آپ سے پھر نہیں مانگوں گا۔ گوری کہتی ہے میں تم سے کہہ چکی ہوں تجھے کوئی پیسہ نہیں ملے گا، بس اب تم جا کے برتن دھو ورنہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں گی۔ نیلو کہتا ہے آنٹی بس آخری بار پیسے دے دو، میں آپ کو پیسے واپس لوٹا دوں گا۔ گوری کہتی ہے مطلب تم نہیں مانو گے، چلو اب اس گھر سے نکل جاؤ، تمہاری اس گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر گوری نیلو کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ جب کالو گھر پر آتا ہے تو گوری سے پوچھتا ہے ارے گوری آج نیلو دکھائی نہیں دے رہا، کہاں گیا ہے؟ گوری کہتی ہے آج میں نے اس کو گھر سے باہر بھگا دیا ہے، وہ ویسے بھی ہمارے کام کا نہیں تھا، آئے دن بیمار ہو جاتا تھا، کیا تو اس کے لیے ہی پیسے کماتا ہو جو وہ سارا دوائی میں خرچہ کر دو؟ کالو کہتا ہے نہیں نہیں، چلو اچھا ہے تم نے اسے گھر سے نکال دیا، ٹھیک ہے مجھے کھانا دو اب۔ وہیں دوسری اور نیلو ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ جب بھی نیلو اداس ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ اسی آم کے پیڑ کے نیچے آتا تھا، اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ نیلو کہتا ہے اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، اب تو سونے کے لیے چھت بھی نہیں ہے اور بھوک سے میرے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے۔ تبھی وہاں سے آواز آتی ہے نیلو میرے دوست تم پریشان مت ہو،
मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह सुनकर नीलू डर जाता है और कहता है, कौन हो तुम और कहाँ हो? मुझे दिखाई नहीं दे रहे। आम का पेड़ कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त तुम्हारे सामने ही हूँ। मैं आम का पेड़ हूँ। मुझे पता है तुम उदास हो और बीमार भी लग रहे हो। चलो अब ये आम खाओ। ये कहकर आम का पेड़ एक आम गिरा देता है। नीलू उस आम को खा लेता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। नीलू कहता है, शुक्रिया दोस्त, तुमने तो मुझे ठीक कर दिया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे रात में सोने के लिए घर भी ढूंढना है। आम का पेड़ कहता है, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वहाँ एक आम का घर आ जाता है। नीलू कहता है, शुक्रिया दोस्त। फिर नीलू उसमें रहने लगता है। दूसरी ओर जब कालू और गोरी को ये पता चलता है कि नीलू के पास इतना सुंदर घर है तो उनसे रहा नहीं जाता। गौरी कहती है, मुझे नहीं पता था कालू के पास इतना सुंदर घर भी है। हमें उसे ये घर छीनना पड़ेगा। भला हम क्यों इतने खराब घर में रहे और नीलू इतने अच्छे घर में रह रहा है। कालू कहता है, ठीक है, तुम सही कह रही हो। चलो चलते हैं, उसके घर पर कब्ज़ा कर लेते हैं। कालू और गोरी वहाँ पहुँच जाते हैं और घर में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी उस घर से आम कोलियों की तरह उनके ऊपर हमला कर देते हैं। गोरी कहती है, अरे मेरा सर फूट गया, मेरी कमर। चलो कालू भागो यहाँ से, वरना ये आम तो हमें मार ही देंगे। ये कहकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और नीलू हमेशा हमेशा उसी घर में रहने लगता है। सुबह का वक्त था। नीलू और गोली घर पर थे। नीलू एक लकड़हारा था और जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। तभी गोल्डी उससे कहती है, सुनिए जी, आज जंगल से ज़रा जल्दी आ जाइएगा क्योंकि मैं गर्मा गर्म और स्वादिष्ट खिचड़ी बना रही हूँ। फिर नीलू कहता है, ठीक है, आज मैं जल्दी आ जाऊँगा। ये कहकर नीलू चला जाता है और गोल्डी खिचड़ी बनाने में लग जाती है। गोल्डी के पड़ोस में ही गोरी और कालू कौआ भी रहते थे। खिचड़ी की खुशबू उनके घर तक पहुंच जाती है। गोरी कालू से कहती है, सुनिए, क्या आपको भी मेरी तरह ये खुशबू आ रही है? कालू कहता है, हाँ मुझे भी आ रही है। ये तो खिचड़ी की खुशबू है। ज़रूर हमारे पड़ोस में जो गोल्डी चिड़िया रहती है उसी ने खिचड़ी बनाई होगी। फिर गोरी कहती है, मुझे तो खिचड़ी बहुत पसंद है। मेरा मन तो खूब सारी खिचड़ी खाने का कर रहा है। क्यों ना आज इस चिड़िया की खिचड़ी चुराई जाए। कालू कहता है, मैं तो नहीं जा रहा। चोरी करना अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन गोरी ने उसकी बात ना सुनी और गोल्डी के घर चली गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। तभी गोल्डी दरवाज़ा खोलती है और गोरी अंदर आ जाती है। गोल्डी गोरी से पूछती है, गोरी बहन, तुम आज मेरे घर कैसे आना हुआ? गोरी कहती है, पता नहीं, तुम्हारे घर से बड़ी अजीब स्मेल आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं देखाऊं तुम्हारे घर क्या हो रहा है। गोल्डी कहती है, नहीं बहन, ये तो अच्छी खुशबू है। आज मैंने नीलू के लिए खिचड़ी बनाई है क्योंकि वो जंगल से थक कर आते हैं, इसीलिए ये एनर्जी से भरपूर खिचड़ी बनाई है। गौरी कहती है, सुनो बहन, बाहर शायद कोई तुम्हें आवाज़ दे रहा है, जाकर देख लो ज़रा कौन आया है। गोल्डी कहती है, ठीक है, देख के आती हूँ।
گوری گھر سے باہر چلی جاتی ہے۔ گوری گھر کے اندر جلدی سے ساری کھچڑی ایک پولیتھین میں بھر لیتی ہے اور گھر سے باہر آ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ گوری کہتی ہے ہاں شاید مجھے وہم ہوا ہوگا، کوئی بات نہیں، تم اندر چلی جاؤ، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر گوری اپنے گھر چلی جاتی ہے اور ساری کھچڑی کھا جاتی ہے۔ گوری جب اندر آتی ہے تبھی نیلو بھی آ جاتا ہے۔ گولڈی جب برتن میں دیکھتی ہے تو بہت اداس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے یہ کھچڑی کہاں چلی گئی، یہیں تو تھی۔ پھر گولڈی کو یاد آتا ہے گوری اس کے گھر آئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے اب مجھے اس گوری کو سبق سکھانا پڑے گا۔ پھر دونوں بھوکے پیٹ ہی سو جاتے ہیں۔ پھر ایک دن گوری پھر کھچڑی بناتی ہے اور اس میں زہر ڈال دیتی ہے۔ پہلے کی طرح پھر گوری آتی ہے اور اسی طرح پولیتھین میں کھچڑی بھر کر گھر چلی جاتی ہے اور پوری کھچڑی کھا جاتی ہے۔ تبھی اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور کہتی ہے مجھے یہ کیا ہو رہا ہے، کالو مجھے بچاؤ۔ لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، گوری مر جاتی ہے۔ کالو کہتا ہے اگر تم نے میری بات مانی ہوتی اور چوری نہیں کی ہوتی تو آج تمہاری یہ حالت نہ ہوتی۔